Koboni ni bage ni kaya nono tuya tongi maya Koboni ni bage ni kaya ai chuni boyar sibai khao ani no phaka nono teya moro se hoina namani lamani logi noani paithai next one sikya composition surika chini takuk Dasumen. Go bisho khajamana. Abo 2000 tarak 15 years kai bus bishingai romli exact hisable ta calculation phate fagela. To 15 years ni pore abo release tin. Okay abo Dasumen ano khorang simili kata rasamu. Abo khorang amo hai aro nang bahiki lyrics ni. Sumen means ut ko je gan samne. Ganda samna je or je khakamao samna ita. Okay. Acha mengano ngoro hot ningje composition khamen shor khorang na bihot ama sari jara bukha pore bo ara mobile ri hoka recording khai ikaro kopthi nin ta tam sapula ang bo bishte time na liya khana we pore salsam bising complete khika bo sa okay dara abo ma hayama kokthai ang si bora hoka bono aise bini osurno khana we ang bora sab ri hoka bono এই ঠিক তো মসাজা খাতা এই ঠিক তো অঙ্কে উলো অঙ্কে এনকে বহিন তাকু গমর খাইলি হব ন রেকর্ডিং খাইলিছি না কিন্তু ককরি খাইলি এনকে রেকর্ডিং খাইয়ানে এনকে রেকর্ডিং খাই মানে বিসিং সিনি ত্রিপুরা হাসতেন ইটারনাল ড্রিম ni nokfang sangor kalita boy sang Harapkan discuss kaya dia abo bahike or samung kisa abo da khikar nani che singer Different. kai samna rasab na kai sini boku borong borang zu India Idol manjak sorbi no rasab nani okay kasara bai ni de chara keving mung kha tan jan indi recording abo Indian Okay, pore tayo sini San Zubin Bollywood singer borong sarsong borong bo teke project ti borong bo resannan erpore ingkanke abo sini je produce khani aro songor palita bo alokai Wansokmung like abo je Bollywood singer ni business sabno সাধনা তানজানি বলিউডনি সিঙ্গার কথা বঙ্গ বরসাবিকা বঙ্গ তো সিনচলি ছিকা রিলিজ থাকা এরপরে ইনকে जों তাম খাইতাবো ন ডিসাইড খেকে যাবো সিনি আবরং গনাংজে যে বলিউডনি সিঙ্গার আপায়ানি ন সামনানি প্ল্যানিং থাকা বাই সিনি যে ইটারনাল ড্রিমনি মালিক বো ন আবো বেবা কমিউনিকেশন খাইকাটা আচ্ছা আজে sini tak je Bollywood singer je organic by bebag no khade gaye kai payment le minimum bo produce khikela payment lokha bokha ang sia jay sere ko erpore aba eglogi kaisa project kharna tongmani thing kai ang to sri dikha ever recording khika baki ai ko process khaile ka baluk jak kai abo tabu asuk sere history of mutu baksa tongo baksa kri heng thaka enke ama kri sini or sam sabri jaka erpore tebe sakang relation kham ama matter tongo music rone awahai ro koroksa Bollywood singer ni sam no release khaibo tini busu gar tini music abo busu cinta khaian tongo hediba ama kri kisa leading thaka tongo odan next one sikya composition surika chini takuk Dasumen. Go bisho khajamana. Abo 2000 tarak 15 years kai bus bishingai romli
exact हिसाबले ता calculation फाटे फैगला तो 15 years नि परे अब release थिंखा ओके अब 10 मिनानो खरां सिमिनि कथा रसामु अब खरां अब हाय आरो नंग बाहिकी lyrics नि Sumen means o je gan samne गाना सामना जे और जे खाकमाओ सामना इता ओके अच्छा नंगानो उनको रहा नंग जे composition खामनि शुर खरां ना दिहर अब सारी जरा बुखा परे बो आरो मोबाइल रि हका रेकर्डिंग खायो इकर कपथे नि त ताम सापु आं बो 20 टाइम नालिया खानाव ये परे सासन बिसिं कंप्लीट खिका मरसा ओके दारा अब मा हाया मा कपथाय आं सी बर हका बनो ताइसे बिनियाव सुरनो खानाव आं रसा रि हका बनो ए ठीक दं मसाजा खता ए ठीक दं का उलं kai इनके बहनो ताको गमर फाइदिया बनो रेकॉर्डिंग खाली सिने कितो कोकर खाली इनके रेकॉर्डिंग खाया ने इनके से रेकॉर्डिंग खाइ माने बिसिं सिनि त्रिपुरा हास्ते न इटर्नल ड्रीम नि नकफां संगर कलिता बय जों खरकन डिस्कस खाया जे अब बाहिके और सामुनो किसा अब दाखै कारनानि से सिंगर ओमफ्राय साबना रोजाबनाय ओमफ्राय सिनि बखौ बरं गोनांजों इन्डिया आइडल मानजाक सरबि बाय सरबिनो रोजाबनानै ओमफ्राय कजारा बायनि दे जरा केबें मुं खा तानजन इंगै रेकर्डिं अब इंडियान ओके परे ताइबो सिनि सान जुबिन Bollywood singer, borong sarsong, borong bo teke project ti bong bo resarnan. Erpore ingkangke abo sini je produce khani oro songor palita, bo alokai Wansokmung like abo je Bollywood singer ni business sabno sadana tamjani Bollywood ni singer ko. Bo bong bo resarika, bong kaito si chali chakang release thaka. एरपरे इनके जों ताम खाथियावो न दिसे खेकेजेयावो सिनि बरं गोनांजों जे बलिउडनि सिंगार अपायानि न रोजाबनानै प्लेनिं थां ओमफ्राय सिनि जे इटर्नल ड्रीमनि मालिक बो न अब बेबा कम्युनिकेशन खायखाता आजे सिनि ताक जे बलिउडनि सिंगार जे अपायानि बाय बेबा न खायथे खायथे पेमेन्ट तो मिनिमम बो प्रोड्यूस खायखाता पेमेन्ट लखा बखा आं सिया जाय सराय को एरपरे अब एक लोगी कैसे प्रोजेक्ट खारना तंगमानि थिं इनके आं तो सही रिखा एबो रेकॉर्डिंग खायका बाकी आइगो प्रोसेस खायलेका बालुक जा कै अब ताबो आसुक सराय हिस्ट्री ओ मुतु बाक्सा तंगो बाक्सा कहि हें थाका इनके अमाखै सिनि और सम साब्रि जाखा एरपरे तेबो सिगां रिलेसन खम आङो मेटार तंगो म्यूजिक रने आबाहायरो खरकसा बलिउड सिंगार नि सम नो रिलीज खायगो तिनि बसुगार तिनि म्यूजिक आबो बसु चिंता खायन तंगो हेदिबा अमाखै किसा लीडिंग थाका अदान या पो जगा रेकॉर्डिंग खायजा कि अलकाया टिके हासलो फाइट रेकॉर्डिंग खायना अरे यार या फाटा हासलो कोलकाता द खायजा का किंतु रेकॉर्डिंग नि उनकोनि मालया स्टूडियो नि आं संगिना हाजारलिया तबे कोलकाता खायजाका कोलकाता किंतु बो स्टूडियो बा आं बो साइले मानो ता भागजो पक्थाका संगिबो ना हाजारलिया आं ता दारा संगता दा सुमिन सलायने तो कोलकाता खायजा कोलकाता याखै तो मुंबई इंगना आई थिंक तबे बालुमानि बागे ठीक एक्जेक्ट ओबले आं बो से कन्फ्यूजन तो इनके जे मेनली पार्ट इनके त्रिपुरा इटर्नल ड्रीम स्टूडियो ना था जगह जे रेकॉर्डिंग खायमान न कोलकाता हास्ते थाकै दिन थाथांका कि छसो थांका जगह आंखाया 10 मिन थांखाया एरपरे उनको थांका सिन जे इटर्नल ड्रीम स्टूडियो नकफां बन थांगे रेकॉर्डिंग खायतोबा जों जस्ट लिरिक्स टक ताइ रोजाबै रि हकता आंत रोजाबिया 10 मिन साबि हका और जों बे आंति खाय को थाइरक सि रोजाबा कारेक्शन खायति थिखता Tapi nung bahay matong, for sa Bollywood ni singer ni sijar ni compose kaja boleh sa.
Malainya apa to excited no. But lokurok se bahai bong jang no to sai ma jaya. Hepano ada sang sipuru bang asu Tabo ni spare ni kita different tong kita Wansokmung do. Hepan kita haro kita tai kita la different kind mo sunga tong hepano haste 진짜 haste ni wiya bula. 학사 다이세 고바다로 생각하냐 kita bisa karik semua kayak apa mau kiri tahu apa ya apa tuh adalah yang wasit baru zat ya apa bayi tahun Wansokmung kayak different bula apa lo kata kita apa no जैसे कॉकटेल शॉप वाले मुझे तिरु खाना का जो करेक्शन पायो ये काहे पर तेता खाइन से जो अंगवानी ओम है कि ना ले बालो कोई बता का अब वैसे त्रिपुरा वो है क्या सिने दोनों में मुझे अब किसी से रचा बना का आस्था बोलो मैं थान किसी खाना का है पर आज अगले थान में खाना से क्या नुक खाता वो लाइव कॉन्सर्ट खाई करो और समो ओके अब नहीं Kalau itu full tuh resab lihat, just muncul tonglian aja sama betul. Kita final saldo betul dokter project dokter nanti. Terus kan salo MNK Wansokmung belajar sini dapat terdas minum Bollywood ni no tai kolak sesuatu resab belajar. Kintu exact sama resab ni Tabo preparation kuriku, tapi discuss solid terus. Hak ayo kaham singgano resab juga tapi mungkin tak butik aja. Lebih kami. Jadi bahaya no apa apa orang saya mana sih naya sih. Hai keluar semua itu.